C'est votre pasteur. C'est votre pasteur. C'est votre pasteur. Batendela di bonso be di mwape. Na shofu mamuchimpa. Hadi umva message anga. Wewe koko ita kwa pasteur wenu. C'est-à-dire wewe uli mushamra wote. Pasteur uli mushamra. Dumuna dibini nunda nutamba kana lelo walo mwa bucho uli mwa kafuma lesa kuila uli mwa attaque. C'est comme si udumushie chintu quelque part. Ni mundi tamba kana muntu tutamba kana katulu maneni je suis béni. Dibeni shida yangani. Kuchanza changani beni kutubuke baba tamba kana sabadi mwabe. C'est le père spirituel. Ye muhanga no oncle spirituel. Papa. Uri mwogulo kulela. Ugadu tete mwa mchishime chamwa kafuma wale sanyi. Chamwa ataka sare kila chamwa kayendo achiba. Utataka na muntu kayitatu vakapon sheka spirituel. Leke la kopa mchitanda mwa kushala president wa Obama. Acha kopa mkanisani wa kubaki president. Leke la kopa mwa kushala president wa JPC. Acha kopa mwa kwacha president JPC. Mais laissez le Saint-Esprit agir dans la chambre haute. Leke la inyuma wanzebe kwata mdumukuzu mwaku. Leke la imalu wa diense kopa kudiba representant mwa kushala chitanda kampani. Laissez le Saint-Esprit lui-même, la chambre haute, à son président. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, papa mbiki le komweba. Papa me dit que moi je suis de l'homme cher que mon mari m'a dit respecter toi cher moi wacha kuchua bati pa kupiki le nende kuti zambi muteke bwa lukubo bati pambi la mukashi beneleza muke atwene nita hatuna na wakati wakuhinga na wakakonge Joshua ya kurudi na kwenda Yoshua atwene na senita hatuna tena wakati wakukonga nzambi wa Israeli nous allons décider tulicha makwate dia wewe na shabiele kukena mu kupwele mu Israeli atayerigo ozinga mu Israeli na shamuka chiwandumba nzambi wa Moize mutwambile nikabwene muka chimwachama cha chishila atabuke kama Mungu amusatueleza chinga tululu tunabibadilisha zioni leo ishi tululu tunoi tulimwabe tushala bene mudimu baza iko na badilisha malezi babaki badilisha ishi tululu ndumbi limwabe ifishi babatendela libachabushi tunabadilisha kama babaki badilisha tuko na badilisha leo ndingu bingisha ngamari na shovu mwenza bwalukai wikala ngasa wansambi wikala dihadi ansambi na shovu chitandemba kubalani weki muntu mubi hata mkanisa basewa njo muntu mema ngakututu sompu nilolo dikala dihadi ansambi mimi nakupika sopo anasema kwa tu mwita babe na mwima na golusu wa hatulu mutu mukachu mwachota ukaichika vino shimama mwima tosha kichwa mutiama anu muwima nyemu waka hivi unashimama chemo chishimina chibanduluka kila kilipota kiinuliwe chivaka chichimanyika chimanyika kila kilijulikane uvaka ineba bwalu akukepa ula kubana yo mambo kutasuka uvaka imumanya jina diya babaditela ula kuteti na yako haitale bwalu shamra wata wadeside diloloji Bonsoir. Mangaribini tena. Beto. Amujambo zenu. Mianza puni bonsoir kibwa chishila beto abu kijabolika. Inakuwa saa jambo yenu mangaribini njoo ya kijila, jambo yenu njoo iko ya kishetani. Wainu tufila lusato akula mumwagulu wa Jerusalem. Mtusameko mbele tuseme lugha ya Yerusalema. Weni mioyo abayuda saidi ufo kuimusama. Hapa kauna roho ya bajudas utafariki bila kulukula. Yoya ni mbele di mananashi hashi. Oh, banatupa manukato chini namna gani? Ufo hakuimusama. Tafariki bila kulukula. Peter mulo kumbujimai muto empoze mwa kutuyishe mwa kulokwa.
Peter alikuwa kumbujima anatufanishisha juu kutubiri mulugha ya kwabo. chimona muntu mumulumbulwishani Shione muntu anamusambisha. bafuma kuchinsasa dibiye kwetu tutu bachina ni mangala o. Bale bantoka Kinshasa bakifike kwetu tunabongopa na lingala kabisa. Angu nulekele kwa kutwanjikala tuishe kwetu muchiluba. Mtuache ko tuanze kuhubiri kwa mbele na shemu Daktari kikasa. ufile lusa Munirumie ko antu ishe mwagulwa chena yudeo. tuhubiri mulugha ya Kiyuda. Fransa yosu ngedi mumpai. French yote naweka mposhi. Bintu dini 4 langue nationale. Hii bintu tuko na malugha ine ya inti. Chindi muye kumona nchani. Muntu ye mwagula mulingala kakwena bwa. Muntu mwagula muswahili kakwena bwa. Muntu ye mwagula muko King Kong kakwena bwa. Bijadi muntu ye mwagula muchilubu udushale mwenza budemo lega butribalism. Kama mtu anasema mulingala hakuna mambo Swahili, hakuna mambo Kikongo, hakuna maneno. Akiseme muchiluba inakuwa sa tribalism, anabakia sa demoni. Kibintu biwa muntu ufuma mu France. Usana jina ja muntu ni ngabo. Ulumu ambile nuwewe kwena kabirika bongo to waishadisha. Kati c'est impossible wakuyehende mu France. Usanga na muntu alube mwambile ni lelu jina ja bajabo santi ja shadi kanyinde. Kakwena bwa alumu abamu kakwa nuduita batu. Na kuchishile chijanu kusha kabongo jabulu. Joko kwa maana mtu anatoka ku France anakuwa kupanga muntu kabongo njina yake Jean. Lakini wa Kayenda udumpotel. Kayende Marcel munudunemeka. Marcel unanyeshimi. Ulibatukenge shebe. Unatuteswa kabisa. Kutuenzela tableau périodique kulonga zemom kakwena bwalu kulonga ko barta kakwena bwalu kulonga kudi ninga liminyum kakwena bwalu wa munu mu tableau périodique amujamadi dimom. Natufanyisha tableau périodique kusoma zinc, cuivre, cobalt, amuna diamant. Diamant très riche mbajumbushe mu tableau périodique. Tomni bitu yetu yosubiya tubida bibi. Yosubiya bibi. Toni diamant kajeni mu tableau périodique to chibi cobalt dimom. Biote abina mo biote bipa bibaye diamant ina mu tableau périodique mais cobalt ikomo. Dibe dingaye mu parlement chintu ni chenzeka kuchinsansa. Shiku mintenda ku parlement kintu kitafanyika kule ku Kinshasa. Dini lwendo lwakuya ko mu consultation deuxième trait. Niko na mwendo ya deuxième kwenda vague wa consultation. mu deuxième vague ya consultation. Chema ngudi bantu baba tuchina zambi chikashimwabe cha chikole Watu bibulu. bakuchapia Mungu makofi hapa ya nguvu kabisa. Dingela zambi twasikidi. Napikia Mwenyezi Mungu asante. Dingela docteur prophète pasteur Kavuma Walesa twasikidi. Napikia docteur prophète pasteur Kavuma Walesa aksanti. Le géant de l'évangile. Murefu wa injili. Abatetri baba manya teka tubangwela na shibantu haleluya to. Badi anza kubamanya bo bakavu kumpalantanta kunangi dibindi ngenda ngakule swaishi bintu mala mwabemba kangela mayi mumutu kumbelo bintu papa boku mfa bintu bilombe ni mitu ngamono ni mutu lasa mvuka bijani muimpa ngakati konka ni chindi mwenzela matematika nchini mema kuhanga dianda muna makosinisi masinisi matanjant toni lelo ngini mugashini bana kumbelo chimo na tanjant chimo na kosinisi chimo kibolka bintu andingi yapo divanu mwa kunana lunga nyibwani muntu ikale ni nere ya inanika Pale na nyamaza. meya nzambi kilo mena hadi mutu webaka yuna nika bimpa to udulo mwa Kavuma Walesa. Mumahubiri kakichao kwa ikokotike mzuri ukuye mwa Dr. Sele Kavuma Walesa. Wega bintu bya mufana kuitabamene bele chintu mundu uduwiye mwana. Kama unatafuta bintu vya unezi kuichika amina banatupa kitu ndani utakuya mwana. Abe dipa kuisha mishilu ya mutu ikunanika yosu itokontra. Wasi nguvu bintu malaba. Mema mfika kumbele banu wetu ngela mai mumutu. Nguvu bintu wabe ununga ilunshika. Nasema batoto mnyeke kwa maya mkichwa bananyumbiri bintu akiri na nyisha. Docteur papa. Docteur baba. Membo watu bwana wentu mumanyambu fukwa di banda bantu ba china mfuni. Kadi watu bwana baba mala babulo ni malme itabu. Kiombo ya noa ni yonye abantu kupanda kongopa vua inakuwa jana na mambo mingi. Na lelu katwene mubya bayela muntu mai muntu lelu muntu yostoni mwana mutekete kudwani wajumva.
bya inana lungenyi abinulonda mukachimwalume. Leo hatuna na bia banaweka mtu mai mukichwa hapa ni bia mtu yote na mtoto kiloko anashikia mbele. Tulimo kuitabamene tubibanga. Tunawezi kuichika amina tubianze. Tulimo kuitabamene tubangani. Tunawezi kupandisha amina tubianze. Mugaye chilelo zangu. Bambi ni manya mashinya ashala mwabyo cha. Banasema mafuta upako ya magari. Bana manya makutasi ndingamba anutampa ke. Mtoto akafuma na sei hii upako ya makuta inizambalarie. Na shogo ni buloshi bwa mu mashini bulanda bwa mu mashilelo. Bulanda bwa mu mashibu di bugushika deliverance du mwene. Ata ulikuwa na bumashikini bwa mutamu leo. Bulo mashikini bwa mutamu taisha ufungulivu itonekana. Sek. Ngedi mukulu mpeto asikila mempese ni mabala mbaba sombe beza bali mwa assemblée provinciale. Chimwele to asikile to. Intionso yebisu bibilo mbakala kuvulu ijangana. Napigia mzazi asante bakubwa hapa shibafikia asante inapasha kukumbushana bintu vyote. Baba obanga yabo mbasomba. Baba obaba shakwikala. Batu digatwini bukoke shibo kusulu la nshinga kubisabata bya. Bala tuna na uwezo wa kufungula kamba ya bilato yabo. Basomba bwa kumva bintu bisenda mabindi ngeba kwa kula mwabeo. Bana geti jua kuelewa bintu bya pengama byenye nataka kusema hapa. Tuasikila bwa presence we. Asanti juu ya wapo zenu. Un chargé wa relation publique. Huyu ni chargé wa relation publique. Bantu bons bambi babunyi bandi manyanga na abo munemo. Ewe ukidwa intercession. Bantu mingi nafamiana nabo. Okay. Huyu ndio anafanya intersection. Bokutwanga bantu bons. Jua kukusanisha watu wote. C'est un homme brave. Ni muntu mzuri. Zambi akubenesha. Mungu akubariki. Andi muimana mwabe. Hapa nashimama hapa. Avant akuimana sefu. Kabla nishimame ni mweye. Ujuke bokumva docteur duwiye kumulongo mujinda docteur jokula mujinda jinda kumulongo. Ula napenda kushikia docteur atakuya kumulongo asubuhi docteur atasema kule asubuhi. Bionso abi centre wabi. Yote bile centre yabyo. Chef de terre. Ni chef de terre. L'attaque sans recul. Attaque sans recul. Muisha nikubakwanga bamwela yom. Huyu arubiri kumbujimai. Zambia kubenisha kwa mujimuji wenzo wa kutuanga jabambi. Mungu akubariki jua kajo nafanya kusanisha batumishi. Nibana bonsu banzambi bavuba lonanyi nibadi munda mwansanyi libana bakafuma walesa. Jinu jingila diaka lengele lelo na shimemu wakule milite mikesi. Jijons ya hatuka hambidi hani mukana mwani jibwele mufiwepe. Jianeba toni kulubanza lwepe. Baminifu bote bale banakuya nami bamuekalo batoto ba Dr. Sele na mitakia baraka nene yote tatoka kinywani mwangu yende nayo kuchumba ikubariki. Diba dia kubaladi ai minite miko mishi mina mufolusa muganda windinga bako kula muntu yonsu muma. Wakati ya kusoma inenda na kitabu napenda kusema kila mmoja anakifamia. C'est Actes des Apôtres chapitre 1. Matendo ya Watume sura ya kwanza. Histoire wa muntu ungasanga nyikabai batamba kumuvuluka nimbo kumuyisha nimbo kumuimbila na shomusam. Muntu oublié abandonné. Bible mujim batela Yobu batela ba Yona batela ba Petelo batela ba Mataï. Il y a un homme dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1 oublié par tout le monde. Muntu mwenye banasaulika banaimba ba Ayubu banataya bantu bote lakini huyu muntu natanisha Matendo ya Watume sura ya kwanza banamusaulika ulimwengu nzima. Ce qui se passe dans la chambre wote. Kienye kinapitakana kuchumba ya juu. Mudimalu abunyi mushindu wa kukulondela nao anuwa muitababu wa kulala mwabeo bwani adimu wakashika na shukuma 3h kadibwa memwambe ni tualoni bakwa baba kabihata kumabaka kadi numfalusa twakunda nancho tusunsukilo twamanu amushambara wote. Kuko mambo mingi yenye nikiseme nifate yote paka batu banechika kulala hapa bengine batabafukuza kumando. Lakini njoo kunyiruhusu wakati mwichike tusema hata kidogo. Hamfungenda mbala malu amushambara wote. Ndimuyi nikamuyiki kandi mudibadila ngumva kadika bidikimpa katetu kulondelanga na jiloleji. Wakati ndikuwa nasoma maneno ya kuchumba ya juu na kwa na maongeo zuri yenye naelewa itatusaidia jua sisi kuongea. Takwena nasho mushindu wa mema kwanga tasutema bawetu munanga sutema to. Nundekela ngashi ngakula munangu malu akahitakana munzubu wakulu. Hakuna tana mnami kubeba kishina ndogo jo unapendaka munyache niseme maneno ikapitakana kuchumba ya juu. Hawa hanga mwakumanya nzubu wakulu
we mwikala mwana politika sindingu mvijeni sena we mwikala kuyihebu mubi manya to umanye ni mudi mu gouvernement mudi chambre basa mudi kabidi chambre ote ni chambre ote skimu di basa senateur kimba basungula to kuitaba ubengu duba sangana muwa mubele ni mana ni mushingu bafunda ni senateur bobo abu badiba siege malu akulu malu au ngadibu batrete kuishika imayeta solution badibu mbuka na kuishi babanda na akulu. Wewe ujue chumba ya jua cha nikueleze mu politiki kwa monjomlo tatanisha ba senateur abakuba chakula ukatale uichike utabakuta ba shogeti kule bakifa mambo chini banashinda banapanda nayo juu na église wa mkalenga Yesu ata kanisa ya Bwana il y a aussi il y a toujours la chambre basse et la chambre haute kuko paka chumba ya chini na chumba ya juu hawaso kongonga ni chambre basse we chambre haute we na shamutu di basombe mudumu monamu ni nudi basombe mu chambre basse bakulumpa bampesa ni mabala mbasomba mshambara wote. Ukipenda kunyuliza iko wapi hata hivi tuna geti, utaona mwema mna geti kuchumba ya chini, bakuba bana geti kuchumba ya juu. Ego wewe kufika. Huku jua kufika hapo. Alwe senateur. Baka kama uko senateur. Sami udini bulongolodi avant wambula matadi kueta bulongolodi matériel didactique adimudulu mubangi sila kwangata model wa kulongolola a partir wa kungwa sabutu. Mungu eko na matayarisho kabla leta ipate. Mungu njoo na materiel didactique anaanza kutayarisha mambo kukicha utukufu. Kibolukai mwabutu Dieu. Njoo kwa maana manafasi il y a toujours chambre basse. Kuko paka chumba ya chini. Il y a chambre haute. Na kuko chumba ya juu. Malo wa hangila mu chambre basse. Maneno utashindwa mu chumba ya chini. Leo. Zambi wa attack sans recul ni wakafuma wale sana wadi bokuni waba Marcel Kayen. Mudi sangi shamu ensemble wa basena. Chitwa suika lel bana bakafuma badi bachakidila. Mungu wa watumishi wote banageti hapa anatayarisha mambo yote mwansamla sena kile tutafunga leo watoto bakavuma batakipokea. Loidi bakuvotele mushambre base. Maloba na kuchagulia mushambre ba. Nasho kuyimulela to. Hata kama usare. Nasho kuyimudi mukatange. Hata una kazi mukatange. Maluma vote mushambre base. Mama anachaguliwa mushambre base. Tukatwana tudependre ku decision ya mushambre base to. Sisi tudependre ku mipango ya mushambre base. Yetu didi kumutu kwa malu hadi afuma mushambre base. Yetu sauti kwa juu ya mambo yatoka mushambre base. Bumva nisikie bumva kayeni. Banaelewa baelewe Mungu. Eske Mungu itabani amen. Hawezi kuchika amina. Ngasanga ni muntu mukwa buba mubikile ni Matias. Natanisha mtu mmoja bena muita Matias. Kiungambi ni nashimusambu wa Matias chimwe. Papa wewe mwenye mwimbe misambu bikona. Uri mwimbe misambu mala babilenge yari kemkono tuimbile kumusambu wa Matias. Papa wewe njoo naimbaga hata timbia kwa mwimbo ya Matias. Mbimba sho. Banaimba Yohana. Mbimba Petro. Banaimba Petro. Mbimba Mathieu. Banaimba Matayo. Mbimba Malopo. Banaimba Mama Mbimba Beno mu Ancien Testament. Banaimba bakuzakana Mbimba zakana. Koni Judas voleur. Banaimba na Judas mwizi. Lakini nulle part. Hakuna force. Wa muya mudisamila. Ya unaenda mkanisa. Histoire wa Mathias. Mambo ya Matias. Udi oublié ou abandonné. Iko ya kusaulika inachiriwa. Bantu kabena badi intéressé ku histoire wa Matias. Batangarisha ku mambo ya Matias. Oh, mu Matias ndi mwongo lo mu mutumalu tupiki. Kumbi mu Matias na lokota mo maneno mbili. Paul kwa kumpa. Na maneno ya kwanja. Badi bamba ni muntu umo wa mu bantu bavumu ba. Yidi makumi mwanda muteketa. Abwena batu Yesu mutuma babiji. Mu bantu wabo. Muvu Matias. Kumbi ni moja wa banafunzi 17 bale Yesu akatuma mbili mubale bantu mulikuwa Matias. Ni mudibu benze evangile yonsu inaimishika. Na vile banafanya injili yote ine inaishi. Kakuyi muntu mwakutele tina dia Matias. Hakuna mtu anawezi kutaja jina ya Matias. Biblia nzima kakuyi muntu tele ni Matias tukokuta. Hakuna mtu anataja Matias anekala kako. Matias he. Lakini Matias naye mutekete ni mudibu kaba ibantela mbishika.
Ashikulekeye njuu abakumutaya pana. Kimulekele ditabuje. Ashikwache imani. Kimulekele muameni no chimwana Valero wanyi mwikala mwene katonga ajeretire jamais. Ashikwache anase shione faida yangu mimi najikogota pana. Matias tukuko kwa Yesu ni moyo. Matias alikuwa kwa pale Yesu alikuwa mzima. Matias mumono mudi Yesu. Matias anaona vile Yesu anafariki. Matias muvivre miracle ya Yesu. Matias anaishi miujiza ya Yesu. Matias vuodi Yesu big. Matias alikuwa kwa pale Yesu anafufuka. Matias votoni ku Galilea akasindikisa Yesu panda mudu. Matias alikuwa na ku Galilea kusindikiza Yesu pale mbinguni. Qui peut parler de Matias? Nani anaweza kusema juu ya Matias? Ekli mujiminanga na mukati mwa bantu ko yudu mukonga. Anapotelana kati za watu hakuna kumuliza. Melula matulwenda kaluilu choka kaluilu teketa kaluilu shikila mwikala wendanu mula matakujitapusha. Lakini ambatano yake haichoke ishimame, anatembea kwa matano paka na imani. Ekute. Elewa. Niwe ya mudisa. Utakuya kukanisa. Ni bela bantu bosimo. Batalamkia bantu bote. Nous saluons la présence de. Tutalamkia wapo ya. Nous saluons la présence de. Tunalamkia wapo ya. Oh, nous voyons maman Jackie, maman Jackie. Tunaona mama Jackie, mama Jackie. Vraiment, soyez la bienvenue. Karibu sana. Oh, nous voyons PDG Gas. Oh, c'est très bien PDG Gas. Ni mzuri PDG Gas. Medina Diep. Lakini jina lake. Nataka baibadi tele lolto. Ataba itayo. Sois comme Mathias. Baki kama Mathias. N'abandonnez pas ta persévérance. Dans les choses de Dieu. Il y a des Mathias. Nous parcourions. Kabayiba mukonka. Kabayiba londa bolupwe. Kabayiba bufunda. Mais Mathias est là présent. Mathias eko pale. Sulu chine chehibana betu kutanga kungo gudimana. Est-ce que vous avez un peu de temps? Uvumu fila jiba. Iko hadi alugiti. Wengine na loria. Papa wa. Bifubia moyo mubi. Bwaka batedi Mathias Sanso ki docteur. Birko bya Romu baju bashtai Mathias wenjo doctor. Kudikubo alubudi Mathias mwenzanyi mulombela lusaka abake. Kukoko mambo Mathias alifanya ni muombe usama pafasha. Dibantu bako mudisambila. Tawadi tuntu bukadi hapo mwindi la shamba wote. Kuko bantu wengine mkanisa wakati ya kuonekana kwao kuinuliwa kwao kuna chunga chumba ya juu. Byonsu bidi wenze muchitanda mwenzana budi wenze muvita. Byote unafahamu kanisa biko paka seka unafanya mubule. Hanenu kuimana kutela badi bafila makutaba afla kodi na dienda moyo. Pamwe kushimama kutaba le mapeleka feza bafle munasaulika ndina yako. Kutela bantu badi lula matumu disambila kanini muvuluka yeye. Kutaya bale beko na mbatano mkanisa mumukumbuke yeye. Hakutela bantu badi kuba nemeka bambia nonutela bachana na Mathias ujanu shana. Pakusema bale beko na heshimia batumishi munataya paka babule Mathias yeko paka na baki. Mwezi chi. Lakini anafanya nini? Ana na mambo mbaya anafanya. Mambo yake yeye. Unyanyuliwa wake. Kujulikana kwa jina yake. Inabaki inachunga chumba ya juu. Geti na salama. Geti na salama hata unaona bantokea bichi kudrapo acha mambo ya kutufuatilisha na huko. Oso ekubo kusomba kudrapo kutubatata hetu bikolo bwa kufika mu abukadi bakavume problem. Kwa to kuturigumu jo kufika kudrapo turigumu kabisa. Tubumvano kuleni bakabunjwa lesi. Tuko na bashikia paka mbari na bakabunjwa lesi. Use chonde Mathias qui me connaît. Tuvuba Mathias nganyu fa mumanyi. Papa wofu mumanyi. Papa ori ni famille. Ukulumpaka diwo. Uzazi alakini we. Somba mwabao. Ikala pale. Ikala ni lutu. Kwa na salama. Bia hapula baka bia na kuluilo to. Bia pa dunia bina kupikania vita. Batela mfonchi. Banazala mfogeti paka pale. Ikala kwenu mwani kutedi bo mufami to somba. Kama uyataiwa mutiama ikala. Na saboba bi. Ataba naita batu bote kusimu abakumbuke we ikala. Ushibatu nimero kubukola to. Ushipache batu namba kungufu. Angati nimero ya 0. No. Nama nimero yeba. Chunga namba. Halwa shamra wata kudeside. Batu nibenda bashoke nimero mumbasi. Batu batatafuta namba mumasite. Wita biame na Zambia muwese mwalupu wa mshamra wata. Ula na itika mina mungu wape mamba kuchumba ya juu. Jansi. Jansi. Tina pamo nimero. Tunyi namba wanya.
C'est ça mon numéro. Tu peux l'enregistrer. Hein? Tu peux l'enregistrer. Chaque fois, moi je t'appelle, tu me réponds comme si tu es une connue. Hein? C'est ça mon numéro. Écris mon nom dans ton téléphone. Voilà somba. Chambre wote na kwa chilumbu chetu. Papa wani ndo ndile kana wetu ni kwa bantu papa wani kana nene nutu endele to kana nutu fuluka to kana nutu samba to ula ndile kana to Matias wetu indila lekele kwenda kulomba she. Oh papa mbikile kwa mweba mwambi yosu ndo lomba she kimu manye mwangu je respecte to shere mwabo wacha kusuwa bati pakubikile nende kutinzambi muteke bwalu kumbo. Wako na riaria na jobanto mko kutufariji mko kutangari mutumishi wetu ya Mungu mubigila kama wale sabu chitanda chai ovya mirita kama wale ilifangu bangani mubigila ku telefone inapasha mwita kusimu papa mzazi bishi mwato mudi mwa nije mule mwetu mko kazi funge benu ngalinye ndipenda unipange na mimi ayenda sans effet au nom de Jésus ayenda sans effet mu jina la Yesu funge benu ngalinye. Si je ne suis pas aligné, je suis Matias. Kama shina aligné niko Matias, mon temps viendra. Wakati yangu itakuya. Kuko batumishi bana kwa muhimu tubenda kwa makopo. Na shandi ngamba ndulu yishima labao. Kimu ngambile ni loin. Non, papa, je viens de Kinshasa parce que je suis docteur Diboko qui vient de Kinshasa et puis dans la commune de Kinshasa, nous sommes renommés là-bas. Nous sommes connus. Hein? Nous sommes connus. Demandez à Kabundo, laissez vous dire de moi. Et demande, papa, hata hivi namuita siku nyilombe wao vile natoka Kinshasa tunajulikana. Nashanga binyanyi wewe muita bana mene tututungu nukanabi. Hata na alabisho gaitika amena tutendelea nabi. Mathias avait la patience. Mathias alikuwa na utulivu. Il ne s'embriait pas. Ashikukuwa na luluma. Mathias akavuenda usengana na bantu bwa kuimba mu bitanda bya buto. Mathias akukuwa na si bantu bya kuimba makanisa yao. Songa luma wimbi musambu mwabe handi anu mukudi mukanyo nakangamu bikitinka yani memene. Songa luma wimba musambu mutinde. Wimbi anyiko na mwimbi. Uston pala naimba paka hapa anamuita mara mao kwa wimbe. Mutu yosu tuenda utatabwa bantu ba mumanye katulu manye katu. Mutu wote anaendaka na kugumu ba mujua sijulikanake. Pasteur c'est qui bon? Pasteur ni nani Moi c'est pasteur Jean Gilbert. Pasteur Jean Chinkwenda. J'ai des paroisses. Niko na kanisa. Je suis en Mbushimai, Kisangani, Burundi, Équateur. Niko natoka kule kwa Équateur. Je suis aussi à Johannesburg. Je suis là-bas. Johannesburg niko hapo. Il y a ma paroisse là. Kuko kanisa yangu kule. Ça va. Nous sommes le baobab mais nous abaissons. Tuko bantu banene lakini tunajishusha. Kaya kubine bitanda bikabini forme. Nenda na yenye makanisa ila ina na forme. Je suis représentant légal chargé de coopération et des enseignements de la doctrine. Niko chargé de coopération des enseignements de la doctrine. Hakuna mambo ya kabaile. Unyelezelele we Matias karibu asetulizana. Shimuoneshe tulia mbele. Umwambie tulizana. Umweleze tukishila. Umwambie uko tulizana. Mwambile kwa kunyi tukishila wewa. Maintenant, je peux épingler quelque chose. Pinje unjimwa kwa kule bwalu kwa. Il me reste 5 minutes. Kwa nshajili tusunsa tutano. Matias ni lukunukunu ni dita bouge ni dina nukila dienda kayuendo ende ni sanzuto. Ujumona mwantu yemu iya mudisambile no tout serviteur je viens de Sec, je viens de Nantes. Là-bas, je vais être chargé de la musique, chargé de la jeunesse, chargé de... Unaona kama mtu anakuye kule mingo natoka miri kwa charge wa jeunesse intercession e baimbaji hivi na hivi. Hapo nakuya baba chunga. La grâce elle-même peut crier. Ngasa nkayenda ujincha mwakwela lubila. Baikashindikisha Yesu kubanda mujulu kushia Matias mukana mwa Yesu. Histoire na chumuheli. Watela kuba Philippe, watela kuba
Andre Yesu wakudumuka kuwamba Petelo wabayona wakudumuka kuwamba kubolu bwayona katini muti ubanda muju na shore varo wadela Matias banenda kushindikiza Yesu. Matias mshale bibi Yesu anasema mambo ya ba Filipe, ba Andre, ba Yohane, lakini hata bayo ya kumweleza Matias bakie mzuri haina. Matias washa. Yesu Matias anabakia. Wahinga. Anarudi. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Kadibu tumbi bwalu kila kujinzambi wetu. Il n'est pas parti chez eux. Kadikimu ya kwenda to. Mais kaji il se dirigea wakajilombola vers la chambre haute. Tonyi kunzubu wakulu. Kimwabu d'identité wenda musombe. Kena ngumbuka la clé de David to. Dumune dibini nunda nutamba kana lelo walo mwanyi wicho udimwaga fumalesa bwila udimwataka. C'est comme si udumushie chintu quelque part. Ni mundi tamba kana muntu tutamba kana katulu manye ni je suis béni ou. Dibene shedia njangani. Dikuchanza changani beni kutubujube baba tamba kana sabadi mwabe. Hata vile mnashunguluka leo kwa mwangu, kesho mwakafumalesa, kesho mwataka unacha kitu fulani au tabaraka kwenye spirituel. Ye muhanga no ongle spiritual. Papa. Uri mwangu kulela ugadu tete boko mchishime chamwa kavuma walesanyi chamwa ataka sare kila chamwa kayendo achiba utataka na muntu kaitatu vaka sheke spirituel. Auna tana baba wa kiroho we kupusa tina muyomba wa kiroho yeye muchizi inatoka kwa nani? Vagabond spirituel kuluna wa mukiro. Uduinga na mushambra wote anarudi kuchumba ya juu windila anachunga kaiwebesha Petelo bwana ashilize Petro kayukonga Yona bwana ashilize Yohane meditu kudikwa lakini siku moja umva Petelo anaelewa Petro poussé par le Saint-Esprit mwenye kusukumiwa kwa Roho Mtakatifu uruteka muiki hashi anaanza maongeo kati kopa mianza kudi Matias aina kopa wanafaa kwa Matias lekela kopa mchitanda bwa kushala president wa Obama acha kopa mkanisani wa kubaki president lekela kopa baba kusha president wa JPC acha kopa bakwacha president JPC mais laissez le Saint-Esprit agir dans la chambre haute lekela nyuma nzebe kwata mtu mkuzu wako lekela imalwa diense kopa kudi ba representant bwa bakwesha chitanda kampana. Laissez le Saint-Esprit lui-même, la chambre haute, à son président, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Petro ekonanza mambo banduku Yesu anaenda Muba askofi tuko na manka ya askofi moya. Bien que dans cette chambre il y avait 120 personnes. Ingao mu ile chumba muriku ya watu 120. Udiwa ameni bidibidu lomba tukeba muntu Judas wafu dasa mufa bibi. Sasa ili tutafute muntu Judas anafariki mubaya. Na pupa unatunaonekanika je tumweka hadi bayuda sebenda bafokumpa na kwetu pinje tetendo tumweka he tunaonekanika pale ba Judas bena fariki mbele tunashi tunaonekana sasa ngurubega he bachana unakatala dishi mina diamu kwa bundi tundu buka diamu kwa kupotea kwa mwingine nikoonekanika kwa mwingine ado enda masanduchi mina umanyikana kwa kaka tukahanyume heba unasharatika unapotea katoto kene katoka nyuma yako. Tuvutwakula bwa marimi sama mwana mungu wa muye yani musambu matukwa vidia kayubanga ni mwakulu na shofer beto bo turikuwa na seja wa marimi sama mtoto mwanakwa mwimbo mashiko shanza tana verba tunge masibere yos mukini mushima masibere bo bantu bosu ku telefone bo kashi dasa disparaît hati yuda sa ushimina ya Matias ki apari Matias sa utiko kubwa kumweneka legala badishinda acha bale bana nguka legala balenduka acha bale bana toka legala protocole disunuka legala intercesseur dishimina Matias va apparaître dans son tour. Matias yemweleka mchukondu chende
Oni mengu tufila mchuma kutamuchitande mnika kwena mugwabtu. Oh, minjo napelekaga fedha mkanisa hakuna mwingine. Enza bile landa kumona muri Matias banga jela makuta. Fami zao ende one vile Matias atanzo peleka fedha. Tutibashimija eumbwa lukuka. Tunapotesha huyu ni jio pupa. Baba bintu nansho kwina kututufuma ku Jerusalem akukuvu baba oba kumpala kwetu papa kwimo kwatula mututo kututufume. Huku tunatoka Jerusalem kwa kulikuwa baba wao wasitosha kitu. Tubengo kutela bantu pawa. Tunakatala kutaya bantu. Tunakatala kutaya bantu. Zaidi kule kuyinga kule barituchokesha kabisa. Banatuchokesha. Wende. Yudas anafariki. Kada profite tu alihina. Tunaprofite na shipaka pale tunatosha mutu. Tunatosha bitu. Na shududi tambisheni mukutamufa weno hano notilana majilo nuka muimenye no ditambisha nuka muimenye no ditambisha aditambisha dingamba ni nyudasa. Wewe Zambia kushula ubanga diambulisha fami wewe. Ata ule na ritapisha na bomodo dini makutaka imunanga kulonga sasa bana ba mufami tulasa to Zambia kwela manya Matias dilolwet. Vile ule kona makuta shpano funzisha batoto shule, Mungu akweke upako wa Matias jioni ya leo. Baba wewe ni mvu muposola. Mimi nilikuwa askofi. Na jadi ubikile muposola simendi mwangu litaila mimi muposola byafu mugwe. Ata pale ni askofi bina nitoka bina nyuazisha na mimi. Sikuduba apostola batu vuma imbatai ka bonzolo mwana wetu. Kuko baskofi tuliwa na pasuka. Sambiru wenda jo. Mungu anatembea. Apostola bimanu byanzo bubike bukuhuka. Bima mashangi anataka kuanguka. Judas. Hadi Judas umbuka sikia hadi mpinge Matias wenza bisha. Pale Judas anatoka ndio pale Matias naye anafanya nini? Anaonekanika. Bati bahatuka babidi musho. Beko na bawiri mkuwaza. Kudi Mungu wabo bamubikila Barnabas ya logiste. Mwingine banamuita Barnabas. Mbasa kejila kundegelo an logiste. Banaongeza kule kuzuri logiste. Mwaka nakaichile matu. Mutakatifu anakosa. La chance n'appartient pas au juste. Bahati haina kwa bale beko batakatifu paka. La chance c'est une grâce. Bahati ni neema. Ndi mumanyi diba mvuni mukulwanyi kumpale kukufu munanga malwanza ambi bikola. Meme umvamu ni bihendu no mwana wa mutoyo. Chime uchiliana munene nanyi sinyana badi bautangile ni bibishi. Miye mirikuwa na mkubangu mela ripenda bia Mungu. Miba alikuwa na nchambula mtoto wa kichwa. Mwana wa mutu mukoleo. Mtoto wa kichwa nguvu huyu. Muntu fukumpala kwa nyuvimba bimpa ba. Ule alikuwa mbele yangu alikuwa na imba mzuri kabisa. Alikuwa gentil kabisa. Achaka batu bangi mwelele lusanzu kudi mama. Tango ba ya mkuriaka lusanzu kwa mama. Muntu fuba lobele lansanzu. Ule alikuwa anapikia malusanzu mpaka mimi. Ambile kayende. Ambile kayende mwanta kantuka. Muiba njana. Anaiba janti ya. Muibi lusheshete letu wa chubulu. Lele lusheshete letu wa kifumpa. Bazambi atufilo lusa. Mungu atusameye. Bagenge shabata atu kwa bunibanika sheshete kayendo aikangata we chibulu. Baba bawe bengine kanike mashosete aneno beba nafaa kifumpa. Mais légiste était là. Alakini bajiste bariko pale. Voilà ce qui s'est passé. Wanachiita kana. Légiste wakasam. Légiste akagonjwa. Légiste wakafu. Légiste akafariki. Je suis la deuxième chez nous. Niko wa pili kwetu. Adi légiste ufa. Pale légiste amfariki. Mama nyeudi la mwana. Mama yule nari. Mwana waso aye. Otaka baila nende. Nyafu mwima na mshiko mbele malgré tout va bon studio la mukanyinga nyinga me bolo kwa ngishalo buntenga malalesi. Pale ndishima pa mlango inga tulikuwa na ria shibote na huzuni ile mambo inanyeka malalesi. Nyari ba mbele wansongo ayi mwima nangi. Pale badase wakabaila nendo la nshimama inani. Yo wansongo aye yo akabaila nende. Msha mwima na shenye limika. Barnabas légiste était là. Barnabas mutakatifu alikuwa. Et il y avait aussi Matthias, ce qui veut dire le don de Dieu. Kulikuwa tena Matthias yule anataka kusema leto ya Mungu. Matthias n'était pas juste. Matthias hakuwa juste. Mais il était le don qui venait de l'Éternel lui-même. Ulete anatoka kwenye Mungu. Dilo lwe ndingu bingi shanga mari na shovu mwenza bwalukai wikala ngasa wansambi. Wikala dihadi ansambi.
jioni ya leo nasema taarifa mambo gani? Ukuye to ya Mungu. Nasho muchitandemba kubalani wengi muntu mubi. Hata mkanisa basewa njo mtu mema mufai. ngakututu sopu dilolodika la dihadi anzambi. Mimi nakupika sopo anasema kwa to ya Mungu. Balama buwachishila buwabu. Wachunga mtakatifu. Balama dichina di abu di anzambi. Wachunga ukongopa Kadi buwawewe. Alakini jua Nasha wewe. mufami. Nasha mwekelesi yewe. Nasha mwekelesi weno. Kuikadiamu lesista to. Sois les dons de Dieu. Kuya tena to ya Mungu. C'est ce qu'il signifie le nom de Matthias. Njoo ile inaelewisha jina ya Matiasi. Hadiba hatuka bibi byalombi ni bedding shop. Wakati banatoka bawiri binapasha baongei. Mais comme le Saint-Esprit n'était pas là. Kadibumu vanyimu wanzambi kavumwa baoto. Permettez-moi, je ne suis pas le docteur va orienter quelque chose. Nungita bila chena docteur naba na longolola chintu kampani. À des fois, vous va passer au style ou Ancien Testament ou Urim ni Tumim. Saa zingine baripita ku stili ya muagano za kale. J'ai dit à des fois si ce n'est pas correct, le docteur va arranger ça. Nasema a des fois kama bina ndio vile docteur atavitengeneza. Donc kikweli bushobo kumva mushobo jina diatu. Pale banaongea ndio banashikia mu maongeo njina inatoka. Shobo ya shambra hote kavuma. Maombi ya hii chuma ya juu. Yatula patron mwa mchitanda chebe. Itoshe patron moya mkanisa yako. Na chuku mchiminanga na hatari potele ya. Tetu bali mushambra wata tweri show. Sisi bala tuwa mchuma juu. Ibandi bali basomba. Na watumisha passage wetu walel. Pita kwa tukalo. Atola bafubu bashimisha kudibena buloshi. Itoshe bala waripotesha kwa baloshi. Nous sommes les décideurs. Nous sommes les décideurs. Wewe Esther. Mushambra wote. Kibuni decision yandeke. Wewe itabana amene sindinchubuka mwaba. Ukasema mimi natakuja pale. Wewe mubandisa na amene udiba sungula dilolo lisingwe. Ukasema mimi wala batachakula jioni ya leo. Wewe itabana amene muima na kolusu wa hatulu mutu mukachimwa chota. Ukachika mimi nasimama bwima tosha kichwa mutiama. Anumuwi manyemu. Paka hivi unasimama. Chebo chishi mina chibanduluka. Kila kiripota kiinuliwe. Chebo kachi chimanyika. Kila kikujulikane kijulikane. Ufaga ineba bwalu akukepa. Ula kukwana hao mambo kutafuta. Ufaga imumanya jina diya babaditela. Ula kutia jina yako itale. Bwalu shambra wata wadeside dilolochi. Chumba ya juu inachukua mpango jioni ya leo. Encore une minute, je peux épingler et terminer là-bas. Kasunsaka mwanji mwa kushikishila mwa bao. Hadibatela Matthias bwanu watu. Pale banatea Matiasi ya kwamba anatoka. Badibamba ni bamuhinga jahabu aba wa Judas. Banasema bamulurishe pafashi ya Judas. Kavuma ngambilanyi tuna wengu ni mulonga lasika. Kavumonyeleze wenje unafunza mashule yako. Nyeto ahechi ba apostolo jikumi ni banai. Shebale tunapata ba askofi 14. Tudini Judas. Tuko na Judas. Tudini Matthias. Tuko na Matias. Sinye Paul wanaenda kumwe. Sheulo Paulo anakuwa na yeko onekana. Ubikile kujinzambi limema. Banamuita kwa Mungu yeye peke. Kani sinye ngumfoni mu Nouvelle Jerusalem. Naelewa ku Yerusalema mupya. Mudima kunjiti kumini abichi. Kuko magunzi 12. Wewe andamnalo kongolo ambile gani. Wewe unajibu paka swali na mimi nabiachi. Nge nguvi ja kutuna mu makunjiti kumini bibidi. Tuteke ni wonza mu mana kumanyika. Pinje di kunjiti mu baba di kudibakto basatu. Mumagunzi 12 11 shojuwilikana moya beko naifia kwa watu 3. Sinyebe di fila kudi Matthias. Beko naifia kwa Matias. Sinyebe di fila kudi Judas. Beko naifia kwa Judas. Paulo nyemu imanahe. Paulo yula shosh. Hii kunzi ya 12. Esh tushintulula ikubanga kulele bwa tetu bene Kristo bali mwabe bwa ni Jerusalem ukadini makunji 13. Wala tubadilishe kwanza lejo ashiba mnifu bale tuse Jerusalem ishakwa na magunzi 13. Diishe ndi manahe di kushika devoir à domicile. Mahubiri isha na yo kuisha devoir à domicile. Ndimano kuisha. Isha kuisha. Inaishia paka pale. Kadi bumutu
Sa vile tuko kuchumba ya juu. Njoo mahubiri misha kubiaga. Kuimushimu ya Mungu inashuka hapa. Unaona kile unatafuta na chumba ya juu. Mchumba ya juu muko ba decider. Bakaita mamabo. Banaita mamabo wa kusunem. Kwa Elisha kuchumba ya juu. Anamweleza sisi hapo. Njoo bukari tunakuri. Njoo kitanda tunalala. Naona mwinda yako. Kiti yako na iona. Atukalake mchumba ya juu benye kunyamaza. Mchumba ya juu tunasemaka. Tuko nachukua mipango. Taifa itike ishichiki. Lakini tutachukua mipango. Munyitie ile mamabo iko nje. Mamabo anafika. Wabale banose mchumba ya juu. Tunapenda kutendea mama. Wewe mishina na mama. Leo. Njoo mchumba ya juu. Muntu yeko na teso. Ata nabisha mateso afuka kitambala mzuri. Oyu tutamupa baraka ata kungufu. Ata nakatala. Anaseshina nabi wa mama. Naona mtu mwingine pato kwa gari na fariki asendo pale pendaka la mkula kama kwa ule mwabu kushikusiba le mpeko mtoto yeni meme binu nukaba kusambi labe binjinabi bila mnapenda nyumbani kwa Elisha duwamba ni mushambre wataka mtu muwatu kama hii decision prise Elisha anasema mchumba jo mtoka kia mwana mipango wewe utini chabo kulela mwana wapalo utazala mtoto Mungu witabu upengu wichuka kata kwa suiki mushambre watu tunafunga mchumba jo na sepio biese kabisa hata binafashika wewe lela mwana wapalo zala mtoto kanisi nguambile chini kafuma walesi nikuelezea nini kafuma walesi mushambre watu mchumba ya jumu shindumba mkuwa mnyemu tutende ya kalenga kama mwingine anapata mobati kwa kidila bantu baby kupokea watu mbili bafuma kudijosu bena toka kwa Yoshua kibo bafubolo muliselela haiko moja wanazongoza Israeli conducteur leader c'était Joshua mongozaji alikuwa Yoshua mais mu mission lakini muhuduma bafuba leader barikuwa balide bafuba kumbena decision baristahili mipango akafika kwa ndumba wale akafika kwa kaba mwanga tabantu butuku buchima anabeba watu usiku nzima babwela mu wanaingia hadi babakeba pale bana la watafuta femme a eu aussi ses secrets mukashwa katega les secrets de ce thème de kafuma wale musoko tuachana mwali chaka il a dit que nous nulala hanshi anasema mustalala chini tena nuteka mushambra basa to sitamiweka mchumba ya chini bakalenga pale mafalme banda ikulu upande juu sombela ikushambra wote mugeti kuchumba ya juu nuni binyampala ya mvidi muku muko mitume ya Mungu écoutez église elewa kanisa ikala muntu wakwela kulu kama kuko mtu akweka juu c'est votre pasteur ni pastori wewe ikala muntu wakulwata pimpa bikole chitande chishim mtu akufala mzuri c'est votre pasteur ni pastori wewe ikala muntu wa muzubu wa mwimpa bikole kama mtu amchumba c'est votre pasteur ni pastori wewe batendela di bonso be di mwape aminifu pote beko na shofuma muchimpa hata unatoka hadi mchumba umva message anya ukisikia mchumba wewe koko ita kwa pasteur wenu kwako kukipita kwa pastori wewe nikusema wewe uri mushambre wote wewe mchumba pasteur uri mushambre pastori wewe mchumba yo biasa kani walu watu aishi pasteur yufike wewe waliteke mushambre wote pasteur washadi mushambre basi mchumba ya chini kani bantu hapo pale hadi kulu pale banafika juu kimba muhatuka to abakutoka bari bame nous allons décider bana sasa tutachukua la mpango décision de la chambre wote na mpango wa mchumba ya change juu notre destinée itabadilisha la décision de la chambre wote na mpango peut ya mchumba changer juu notre bénédiction inaweza kubadilisha baraka yetu bakipambila mukashini beneleza muke katwena ni temps hatuna na wakati wakuhinga na wakakonge Joshua ya kurudi ndio kuendeleza katwena Yoshua nase ni temps hatuna tena wakati wakukakonga nzambi wa ya Israeli kuendeleza Mungu wa Israeli wabutu Dieu hapa tuko tudi Joshua tuko Yoshua wabutu Dieu hapa tuko tudi l'éternel lui-même tuko wa milele yetu nous allons décider tulichama kwa tete ya wewe na shabiele kukena mu kupwela mu Israeli atayerigo ezinga mu Israeli na shamuka chiwandumba nzambi wa Moize mutu ambile nikabwele muka chumwa chisamba cha chishila atamuke kama Mungu wa Musa atueleza chinga taifa takatifu tunabibadilisha sioni ya leo ishintulula tunoi tuli mwabe tushala bene mudi mubanza iko na badilisha balevi babaki batilisha ishintulula ndumbi di mwabe ifishi babatendela di bachabushi tunabadilisha kama babaki badilifu kwa tushintulu tuko na badilisha leo watu sungi di Dieu vile unatuokoa katibani kutuluka mshambra watatu atashuka uchumba ya juu tudia nebe chipalu tuko na kuria nao tudia neba ndo tuko na mfano wadi wewe wewe halwa di butuka pale fariki wewe tafu nufaga bidito wewe ustafariki tena wewe nufaga bidito ustafariki c'est la décision prise dans la chambre haute ni mpango yenye kubebewa kuchumba ya juu